پردازه تو را افسانه میخواند. حقیقت نام آثار حقیقت خانه میخواند. یکی در کوه ساری شاد ماند قصر میبیند. یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمین گل. بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. ассалому алайкум тамошобинони азизу меҳрубони ман, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. умедворам ки сеҳатманду хунобод ҳастед. имрӯза влоги мо духтаро аз берун сар мешавад. беҳад боду ҳавои мо гарм шудагиай. бибинед чӣ хел ҳамаи барфо қариб ки об шуда истодай. кӯдако ҳама хел хурсанд шудагиянд ки ба зимистон буромад гуфта. хулоса то охири навор бо мо бошед. дастгирия фаромӯш накунед духтаро, чунки медонем ки пешрафти канали мо аз шумо вобастай. подписатсия кардагӣ набошед, ҳатман подписатсия зер кунед то аз дигар наворҳои мо бохабар бошед. беҳад як навори хуб ба навор гирифтагӣ ҳастем. то охири навор бо мо бошед. یکی آباد می سازد، یکی ویران نمی خواند. یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جان داروست. یکی در دامنت همگامه‌ای بیگانه می خواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل. بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. تو را مردی ره منزل به منزل میکند دنیا. حواس پیمانه یک گردشی وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخواند. حقیقت نام آثار حقیقت خانه میخواند. یکی در کوه ساری شاد ماند قصر میبیند. یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل. بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. سرنوشتی خش می بالند و می نالند. یکی آباد می سازد، یکی ویران نمی خواند. یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جان داروست. یکی در دامنت همگامه‌ای بیگانه می خواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل. بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. تو را مردی ره منزل به منزل میکند دنیا. духтаро, ина қуртои мо тайёр шуд. биен ҳама каса абед мекунем. ба мо иштиёи таом
ва шумоам хӯрда истода бошед, шумодам иштои таом. духтаро иҷада боша камтарак самбусаи кадугӣ тайёр мекунем. бо диққат тамошо кунед. мо фарша камтарак тафт метиҳем. беҳад самбуса ба маззаи хушрӯ меояд. иҷада боша зволачаҳои барвақт тайёр карда маразил карда мондагӣ буд. фақат ман хел тайёр карда мемонам, беҳад осон мешавад. салом бонувони азиз, як пешниҳод барои ҳама занҳои хонашин. компания фабелик ҳамаи бонувонро ба кор даъват мекунад. шумо дар баробари дуруст тарбия намудани фарзандон метавонед кор кунед ва маблағи хуб ба даст оред. ба рақамҳои дар рӯи экран буда ҳатман муроҷиат кунед. корро ба пуррагӣ мефаҳмонам. регистратсия ва омӯзонидан ройгон аст. شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن. شو اسمه؟ رمضان. شو اسمه؟ رمضان. شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن. شو اسمه؟ رمضان. شو اسمه؟ رمضان. وكلام الله اللي تنزل فيه على مصطفانا المرسل. شو اسمه؟ القرآن. شو اسمه؟ القرآن. كلام الله اللي تنزل فيه على مصطفانا المرسل. شو اسمه؟ القرآن. يا بابا شو اسمه؟ القرآن. ليلى 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 لا 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 ليلى 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 ليلى. والليلة من رمضان اللي نزل فيها القرآن. شو اسمها؟ ليلة القدر. شو اسمها؟ ليلة القدر. والليلة من رمضان اللي نزل فيها القرآن. شو اسمها؟ ليلة القدر. شو اسمها؟ ليلة القدر. والغار اللي نبينا محمد جاله الوحي وفيه تعبد. شو اسمه؟ الحرام. شو اسمه؟ الحرام. الغار اللي نبينا محمد جاله الوحي وفيه تعبد. شو اسمه؟ الحرام. شو اسمه؟ ليلى 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 иҷада боша тамошобинои азиз, навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. аз ҳамаи шумо миннатдорам ки навори моро тамошо карден ва лайку комментариҳои худтонро гузоштен. аз ҳама қимат ин вақт аст ва шумо ҳам вақти худтонро дариғ надошта барои мо сарф кардед. худованд ёру мададгоратон то наворҳои оянда. худо ҳофиз дӯстони гулам.